खास करून प्रेस कॉन्फरन्स जी आसा गोवा सेलिब्रेट्स वॅक्सिनेशन. गोंय वॅक्सिनेशन हे उत्सव म्हणून आतापर्यंत मनयला. आम्ही सुरवात करता आसतना टिका उत्सव म्हणून ह्या कार्यक्रमांतल्यान सुरवात केली आणि हो कार्यक्रम आम्ही गोंयांत सक्सेसफूल केलो. 100% वॅक्सिनेशन फर्स्ट डोस हो आम्ही पुराय केलो. ताच्या खातीर हांव सगळ्यांत पयली म्हज्या बरोबर हेल्थ मिनिस्टर आसा डॉ. विश्वजीत राणे, त्याचबरोबर आमचे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस डॉ. डीसा आसा, गोवा मेडिकल कॉलेजचे डीन डॉ. बांदेकर आसा, तांच्या पुराय टिमीक ज्या पद्दतीन काम केलें, खरोखरूच तांची तोखणाय करीत तिकी थोडी, तोखणाय करीत तिकी कमी. म्हणजे पुराय हेल्थ डिपार्टमेंटांतल्या डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीसचे CSC, PSC, इवन दो ANM लेवलचे सगळ्या स्टाफांनी खूप मोठ्या प्रमाणात या टिका उत्सवाच्या कार्यक्रमात तांच्यांनी भाग घेतले. आणि ह्याच्या बरोबरच आमकां जो आमचो एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचे टिचर्स आमी तांचे वांगडा घेतलेले, तांच्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात सहकार्य केलें. सगळे पंचायतीचे पंच, सरपंच आणि पंचायतीचो स्टाफ हांच्यांनी आमकां खूप मोठ्या प्रमाणात ह्या कार्यक्रमात हातभार लायलो. आमी टिका उत्सव हे जेन्ना सुरवात केलें फ्रॉम द टिका उत्सव 1.0 10th of April 2021, ताज्या उपरांत टिका उत्सव 2.0 26th of May, टिका उत्सव 3.0 13th of June, परत टिका उत्सव आम्ही 1.2 जो केलो तो 5th of July, टिका उत्सव 2.2 हे इज 20th of August, आणि आता टिका उत्सव 3.2 हो दीव आसा फ्रॉम 16th of September. आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेण्या फाटीमागचो मूळ उद्देश आसा गोंयांत 100% वॅक्सिनेशन जावचें हाजे म्हाजे सगळी हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री पुराय तरेन काम करता. आणि आमी सगळे जाण जे 100% गोंयांत वॅक्सिनेशन जावपाक जाय म्हणून हर तरेचो प्रयत्न जो आसा तो आमचो चालू आसा. बट खूब वायट दिसता काही पॉलिटिशियन्स जे आसा पळय न्ही, ह्या स्वताच्या स्टेटीकूच ब्लेम करता. म्हाका दिसता त्या पॉलिटिशियनांनी हेजे करून लोकांक टिका उत्सवात भाग घेवपा खातीर भायर काडपाक जाय. तांच्यांनी टिका उत्सवाक लोकांक इनवॉल्वमेंट करपा खातीर भायर काडपाची गरज आसा. हांव त्या पॉलिटिशियनाक म्हणजे हांव जर नांव घेवन स्पेसिफीक सांगपाचें जालें जाल्यार बाब दिगंबर कामत आनी बाब विजय सरदेसाय. आनी म्हाका दिसता इवन दो फॉर द रोहन मोटे हांकां सांगपाक सोदतलो की आमकां फटींग उलोवपाचें ना. आमकां वयल्यान जाल्यार लोकांक ह्या कार्यक्रमात इनवॉल्व करून घेवपाक जाय. अजून जर कोणी उरले आसत जाल्यार तांच्यांनी ह्या कार्यक्रमात तांच्यांनी पार्टिसिपेट जावचें आणि तांच्यांनी वॅक्सिनेशन करून घेवचें. ऑल टुगेदर म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंटांतली हे जी आसा ही अकॉर्डिंग टू डॅट 11,66,000. दिस इज अ लेटर फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. 11,66,000 जाल्यार तेची कॉपी हांव तुमच्या कडेन शेअर करता. दीज आर द इलिजिबल पीपल इन द स्टेट ऑफ गोवा फॉर द वॅक्सिनेशन पर्पज. Out of 15 lakhs की 15 lakhs. 11,66,000. Okay, this is again the from the CGI. Okay, हे लेटर जे आसा हे तांच्याकडल्यान आसा ज्या मार्फत आम्ही दुसरे लेटर जे आहा ह्याच्या हितून कन्फर्म केला 11,66,000. आतापर्यंत आम्ही जी वॅक्सिनेशन दिली टिल डेट 11,88,891 विच इज 102%. फर्स्ट डोसचे सांगता 102% of the vaccination of the first dose. 11,88,891 vaccination of the first dose we had given. For the second dose, आम्ही जी दिला ती 5,02,144 vaccination for the second dose we have given, which is a 43.07% of vaccination till date. आजच्या दिसापर्यंत आम्ही दिल्ली आसा 43%. हातूंतल्यानूय बी सेकंड डोस जेंचो डीव आसा म्हणजे इन दीस वीक इट इज एन अप्रॉक्सिमेट 1,70,000 पीपल वीच इज द डीव फॉर द सेकंड डोस. तांच्यांनी जर टायमार घेतलें जाल्यार आमची सेकंड डोसची पर्संटेज ही अप्रॉक्सिमेटली 60% पर्यंत जी आसा ही सेकंड डोसची पर्संटेज सुद्दां वयतली. म्हणून हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता की तांच्यांनी जेचो सेकंड डोस डीव आसा तांच्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात हातूंतल्यान भाग घेवचो. आमचो टिका उत्सव 3.2 हो 16 सप्टेंबरच्यान सुरवात जाता आणि त्या खातीर फाल्यांच्यान सुरू जावपी टिका उत्सव हो फुडले 8 दीस हो कंटिन्युअसली चलतलो. ज्या जाग्याचेर आपण वॅक्सिनेशन घेतला तो जागो सोडून दुसऱ्या टिका उत्सवांनी
सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचे 16, 17, 18 हितून खूप मोठ्या प्रमाणात पार्टिसिपेट जावचे आणि तांच्यांनी वॅक्सिनेशन घेवचे जेणे करून आमचो टार्गेट आसा 31 ऑक्टोबर पर्यंत 100% वॅक्सिनेशन फर्स्ट डोस आनी सेकंड डोस हो पुराय जावचो. हाज्या खातीर सरकार आपल्या परीन हर तरेचो प्रयत्न जो आसा हो करीत आसा. त्या खातीर जे आमच्या सगळ्या राजकारण्यांनी सगळ्या पॉलिटिशियनांनी टिका करची सोडून टिका उत्सवात भाग घेवचे अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर ऑपोजिशनाक हांव एडवायज म्हजो आसतलो लोकांचो जीव वाचोवपा खातीर सगळ्या राजकारण्यांनी म्हणजे मागीर ते आमदार आसतले, पंच आसतले, सरपंच आसतले, जिल्हा पंचायत सदस्य आसतले, ह्या सगळ्यांनी उरले जितके लोक तेंच्यांनी सेकंड डोस घेवना आनी चुकून कोणी जरी फर्स्ट डोस घेवपाचो सुद्दां उरला आसत हांव अशें म्हणना आमी हांगासर येवपी म्हणजे ट्युरिस्ट आसतलो, लेबरर आसतलो हांकांय बी फ्री ऑफ कॉस्ट वॅक्सिनेशन दिता. ताच्या खातीर जो कोण उरला इवन दो फाटे फाटी आमी फॉरेनर्स आसले तांकांय वॅक्सिनेशन दिवपाचो एक कॅम्प केलो. जे पयलीं नेपाळी आसले तांकांय दिवपाचो एक कॅम्प केलो. ताच्या खातीर अशे लोक जे कोण कोण आसा त्या सगळ्यांनी वॅक्सिनेशनात भाग घेवचो आनी गोवा सेलिब्रेट्स द वॅक्सिनेशन टिका उत्सव ह्या कार्यक्रमात खूप मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांनी जर भाग घेत जाल्यार म्हाका दिसता 31 ऑक्टोबर पर्यंत आमी हो जो आसा आमी गोंय हे पयले राज्य डबल डोस वॅक्सिनेशन घेतलेले थारतले. ताच्या खातीर लोकांच्या सहकार्याची गरज आसा. आमचो हेल्थ डिपार्टमेंटाचो स्टाफ हर तरेचे प्रयत्न आपल्या परीन करीत आसा. प्रत्येक म्हाका दिसता ग्रामपंचायती पर्यंत पावपी गोंय हे पयले राज्य जे आसतले जे गांवांनी वचून वॅक्सिनेशन दिलां. वॅक्सिनेशन सायटींचेर वचून वॅक्सिनेशन दिलां. जशें आमी वॅक्सिनेशन आमी ओल्ड एज होमान वचून केलें, वॅक्सिनेशन आमी प्रिजनान वचून केलें. हाज्या खातीर लोकांच्या सहकार्याची पॉलिटिशियनाच्या सहकार्याची गरज आसता. म्हणून म्हजें म्हणणें आसा की सगळ्यांनी सहकार्य करचें. एका एड करता आसतना म्हणजे आमचे बरोबर डीन आसा फाटलो जेन्ना रिव्यू घेतालो फाटल्या विकांत 10 डेथ जाले म्हणजे कोविडा खातीर 10 डेथा पैकी 9 डेथ ज्यो आसा तांच्यांनी एक डोस सुद्दां वॅक्सिनेशनचो घेवंक ना. एक डोस सुद्दां घेवंक ना. म्हणून हांव लोकांक आव्हान करता की आमकां मॉर्टेलिटी रेट कमी करपा खातीर डेथ रेट कमी करपा खातीर तुमी जरी कोमॉर्बीड आसले जरी तुमची ओल्ड एजेड आसले जरी तुमी वेगवेगळे कंडिशन्स आसले आमी तांकां वॅक्सिनेशन गोवा मेडिकल कॉलेजीन वीथ स्पेशल प्रिकॉशन्स दिवपाची आमची प्रोविजन आसा. आमकां जरी तुमकां कोणाक रिस्क दिसता कोणाक भंय दिसता तेंच्यांनी गोवा मेडिकल कॉलेजी कडेन एप्रोच करचें आनी तेंच्यांनी वॅक्सिनेशन घेवचें अशें म्हाका दिसता. निश्चितच ह्या वॅक्सिनेशनाक पार्टिसिपेट जाले आसत चुकून म्हाका कोण उरले तेय वॅक्सिनेशन घेवपाक शकतले. खूब खोशयेची गजाल आसा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी येता त्या 18 तारखे दिसा समेस्त गोंयकारांचें अभिनंदन करपा खातीर गोंयकारां खातीर डायरेक्टली इंटरॅक्शन ते 18 तारखे दीस करपाचें आसा. तितून मागीर आमचो हेल्थ डिपार्टमेंटाचो स्टाफ आसतलो, बेनिफिशरीज आसतले. 18 तारखे दिसा हो कार्यक्रम गोंयांत म्हणजे डायरेक्टली वर्च्युअली जावपाचो आसा जेणे करून गोंयच्या हेल्थ डिपार्टमेंट, कलेक्टर्स आनी बाकीचो सगळ्या स्टाफ हांचें अभिनंदन करपा खातीर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे डायरेक्टली लोकां कडेन उलयतले. त्या खातीर हांव लोकांक आव्हान करता की ताजो डिटेल प्रोग्राम्स फाल्यां जो आसा हो आमी पब्लीश करतले. ज्या ज्या जाग्यांचेर पब्लीक पार्टिसिपेशन जावं येता ज्या जाग्यांचेर आमचो हेल्थ डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट जातलो ज्या जाग्यांचेर डायरेक्ट कॅबिनेट पार्टिसिपेट जातली सगळे लोक म्हणजे कॅबिनेट पुराय हेल्थ डिपार्टमेंट परत कलेक्टर्स हेज्या ऑफिसांतल्यान आनी ताज्या भायर पब्लीक प्लेसी वयल्यान म्हणजे जशें रवींद्र भवन सांखळे, रवींद्र भवन मडगांव ह्या जाग्या वयल्यान माननीय पंतप्रधान आनी तेज्या भायर पंचायती आनी PHC हातूंतल्यान डायरेक्टली तांचो डिटेल्स प्रोग्राम जो आसा तो फाल्यां आमी पब्लीश करतले. बट जाता तितक्या लोकांनी माननीय पंतप्रधाना कडेन इंटरॅक्शन करपा खातीर माननीय पंतप्रधान जे अभिनंदन करतलो ताच्या खातीर सगळ्या लोकांनी ह्या कार्यक्रमात पार्टिसिपेट जावचें ह्या लोकां कडेन मागता. आनी जेणे करून म्हाका दिसता मॅक्झिमम लोक जे कोण चुकून म्हाका उरले आसत जाल्यार हे वॅक्सिनेशनात पार्टिसिपेट जातले आनी गोंयांत 100% वॅक्सिनेशन आमी पुराय करपाक शकतले. तुमकां वॅक्सिनेशन ह्या विशयाचेर जर कितें विचारपाचें आसत जाल्यार तुमी डीन आनी डॉक्टर डिसा आसा. सेम जस्ट वन थिंग लोकल तुमी ऑथॉरिटी दिता पळय तो एक वेगळो दाखयता आनी करेक्ट MHRD आसा पळय म्हणजे फॅमिली वेलफेअर केंद्राचे ते वेगळे दाखयता चड दाखयता. डिफरन्स कितें हो जो डेटा डिफरन्साचे डेटा डिफरन्स म्हणजे ते अपलोड जाता न्ही आमचे ते थोडे आमी आतां आज अपलोड केल्यार तो फाल्यां घालता.
डेटा आफ्टर अबाउट ना पण त्यांचे डेटा चढ असतात त्यांचे ॲक्सिडेंट चढ असतात तुमचे कमी असतात रिअल टाइम बेसिस सेम वन मोर थिंग इज दॅट तुम्ही म्हणता की 11 lakhs ताचो डेटा आसता तो सारको आसता कित्याक ताचो सारको आसता कित्याक इट इज ऑन द पोर्टल अपडेशन Even though in the private hospitals, you complete. आमचे थोडे आसता ते अपडेशन मागीर जाता आमचे आमकां रिपोर्ट जाता बट अपडेशन इज एट द टायम ऑफ गेटिंग द वॅक्सिनेशन सो इट इज अ रियल टायम ओके सो दॅट इज द करेक्ट Even though in the private hospitals, म्हणजे मणिपाल जे वॅक्सिनेशन दिता ताजोय बी डायरेक्टली पोर्टलाचेर जे अपडेट करता तर ते आमचो आनी तेंचो डेटा थोडोसो डिफरन्स उरता बट तांचो जो डेटा आसा तो त्या खातीर तो डेटाच्या सहीत आता जे हांवें तुमकां लेटर दाखयलें ते त्यांच्या डेटाच्या सहीत आसा लेटर तुमच्या हितून तुम्ही म्हणता की 11 lakhs कितें फर्स्ट डोस वॅक्सीन जाला 11,88,891 and then you say 110% completion म्हणून so 102%. 102% so 80 म्हणजे अजूनही 4 लाख कितें उरता न्हू आउट ऑफ 15 lakhs बाबा तू पहिल्यात पयलीं समजून घे इलिजिबल जो आहा तो अबाउट 18 आसा तू पयलीं कॅल्क्युलेशन समजून घे ओके आमी गोंयचें पॉप्युलेशन 15 लाख आसलें जाल्यार इलिजिबल 18 एंड अबाव आसलेलेच आसा ओके जर आमी बुलेटीन पळयतली नो डावट की 1200 बीन फर्स्ट डोस घेता आयकय फर्स्ट डोस जो आसा आयजूय घेतले फाल्यांय घेतले परवांय घेतले हांव परत कित्याक सांगता तुका फर्स्ट डोस घेवपी जे आसा गोंयांत येवपी मायग्रंटूय आसतले गोंयकारूय कोण तरी आसतलो जेका कदाचित कोवीड जाल्लो जेचे 90 days कंप्लीट जावना म्हणून तिणें आजून वॅक्सिनेशन घेवना हाजो अर्थ आमी 100% कंप्लीट करूं ना अशें केन्ना जावचो ना त्या खातीर कोण तरी आपूण घेयनासतरी रावला असो दीस इज नॉट अ गव्हर्मेंट कांट डू द कंपल्सरी ओके कोण तरी घेयनासतर रावला मागीर तो सांगतलो मागीर वच दिगंबर सांगतलो ताका दिवचूच ना मरे तुमी आमी तेज्या घरा कडेन भितर पडटा कंपल्सरी करता दीस इज नॉट अ वे आमी म्हणटा अकॉर्डिंग टू अवर पॉप्युलेशन वॉट इज द टार्गेट तें आमकां पळोवपाक जाय म्हणजे तूं एकटो रावतलो मुद्दा हांव वॅक्सिनेशन घेवचोच ना आनी 100% हांवूच ना म्हणटलो हें म्हणूंक शकना आमकां शेवटी पॉप्युलेशन कितलें आसा हाजेर डिपेंड अजूनही भिरांत आसा ते तुम्ही जेन्ना टोटल एलिजिबल जेन्ना अशें पळय लोकसंख्या आशिल्ली तुमी 11.90 म्हणून सांगिल्लें ते डिपार्टमेंटान सो ताका लागून एक कंट्रोवर्सी जाली 11.90 जाल्यार कशी गडबड जाली त्या खातीर तुमी जेन्ना पोर्टलाचेर विशय क्लीन आतां हितून 2 गजाली आसा आमी जेन्ना वोटींग लिस्ट पळयता तेन्ना तो तुमी फिगर पळय वीच इज अप्रॉक्सिमेटली 11,40,000 आफ्टरवर्ड मेन सेन्सस जो आसा RGI सेन्ससा कडल्यान जो येता पळय वीच इज 11,66,000 नाव वी हॅव कंप्लीटेड 11,88,000 Sir, for health minister, sir, for next 15 days, are you monitoring the cases? Because like, if we found like for Chaturthi, everyone flouted knows. There is absolute, there was, you practically know how it was. So, are you doing it right? Basically, what you are trying to say is that everywhere the norms, I don't know where all you have traveled. No, correct. My question to you is because I always make a mention that the state government is very clearly been sending strict SOPs to people. People also have to be responsible. Tomorrow you cannot hold the government responsible. When we have a Ganesh Chaturthi this time, everybody has been asked to wear masks. Everybody has been asked to do social distancing. At least where I saw, I mean, दोघेही म्हणजे साखरे आमचं गणपती बागायन पळयलें की ल्हान ल्हान ग्रुपान लोकांनी केले फॅमिली पुरते लोक केले चड लोक कोणाच्या घरान वचून I don't think much interaction was there. But as far as the monitoring aspect, the government is monitoring on a day-to-day basis, and bulletins also you are getting every day. And we are monitoring, and we are also cautioning the people from time to time. Just now, Honorable Chief Minister is on record to say that the state has to be 100% vaccinated. Already details has been shared by Honorable Chief Minister about the Tika also. And I think this shows the seriousness of the state. It's very easy to criticize or to find fault with the government. But the government, I think what Goa government has done under the leadership of the Chief Minister Dr. Pramod Sawant is that to see that we reach out to 100% mobilization, 100% achievement, working towards 100% working towards ensuring that people are double vaccinated. And now 43% which is there, that also I think we will, as assured by the Honorable Chief Minister, by 31st October I think we should be in a better position to see that we reach and achieve our target. So, but do you feel that the next 15 days are more sensitive and more? I cannot predict it's a virus. It's a technical scientific parameters. सेम तुका दिसता अजूनही हा दुसरो विषय ना अजूनही लोकांक भिरांत आहा दिसता तुमकां अजूनही ताका लागून फुडें सरना Sir, before you shift to another issue,
this on 18th September, will it be only Goa Prime Minister interaction or? ADC is only with Goa. हिमाचल प्रदेशाच्या बरोबर झाले पीएमचे आता जे इंटरॅक्शन पीएमचे फक्त गोंय बरोबर आसतले. हांवें त्या खातीर म्हटलें गोंयच्या लोकांचें अभिनंदन करपा खातीर, गोंयच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाचें अभिनंदन करपा खातीर, जेंच्यांनी कॉन्ट्रिब्यूट केलें हें वॅक्सिनेशन सक्सेसफूल करपा खातीर त्या सगळ्यांचें, आनी जो कोण चुकून उरला तेंच्यांनी ह्या मोटिवेशनांतल्यान तेंच्यांनी सेकंड डोस वॅक्सिनेशनचो बेगीन घेवचो, हाच्याच खातीर हो So कार्यक्रम. you want to interact with other states, right? ते ताकद डिपेंड. No, because it is his birthday that day and he is going to be. 17th is the birthday. Sam, how do you see this achievement between both of you and the health minister's success? हांवें त्या खातीर सांगलें न्ही, हांव पुराय हेल्थ मिनिस्ट्रीचें अलॉंग विथ ऑल माय स्टाफ, अलॉंग विथ द हेल्थ मिनिस्टर सगळ्यांचें अभिनंदन करता. इट इज एन कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ ऑल. सगळ्यांनी एकत्र आयला म्हणून दिस इज पॉसिबल. कर्नाटकात एक तो पेशंट सापडला, तो ऑस्ट्रेलिया काम करतालो, तो डासांक विका व्हायला. तेजे असम्पशन तुमकां कितें आयडिया आसा? आमचे कडेन अजून रिपोर्ट घेवंक ना. हांव आतांय बी बिना कडेन उलयतालो आनी डायरेक्टर वी आर मॉनिटरींग द केस. डॉक्टर डिसाचें म्हणणें आज सकाळी रिपोर्ट आयला तो नेगेटीव. निपावेन आसा. हिंदी तुका दिता पयलीं 2 मिनटां. Yeah, that's right. स्ट्रिक्टनेस तेजेर कलेक्टरान ऑलरेडी एक्शन घेतली आनी कलेक्टर तेजेर स्ट्रिक्ट केला. So all the MLAs have taken this vaccine. म्हाका एक तूं विचार म्हणून सगळें. ना तुमकां डेटा कितें आहा it is not compulsory. हांव पर्सनली विचारूंक पावना सगळ्यांक. एकूच मिनीट हांव पयलीं तेजें हिंदीत सोंपयतलें मागीर नेक्स्ट विशय. तुका हिंदी वेगळें जाय? Oh, sir. No, can you take the second issue first? Yeah, second issue सांग पयलो. So, हय नाल्यार मिक्स जातलें. सेकंड इशू सांग. पयलीं हिंदीन Only हिंदीमध्ये नाही. एनी दुसरो विशय जो आशिल्लो पयलीं देखून गोवा मिनरल परमनंट फंड हाजेर वेगवेगळ्या जाणांनी वेगवेगळ्यो बातम्यो हाडल्या. हांव जस्ट कळपा खातीर म्हणून आमी प्रत्येक फावटी जेन्ना स्टेटीच्या इंट्रस्टात काम करता, थोड्या पॉलिटिशियनांक संवय जाल्ली आसा खंयचोय विशय घेवन तो पॉलिटिसायज करप. त्या खातीर हांव जस्ट पत्रकार आनी लोकांक कळपा खातीर स्टेट मिनरल फंडांत जो कितें एमावंट आसा आयज पर्यंत एकूय पयशे जे आसा हे म्हणजे स्टेटीक स्पेंड करूंक ना. बट ते स्पेंड स्टेटीच्या इंट्रस्टान कोविडा सारकेल्या पॅन्डेमिकात जावचें म्हणून राज्यान वेगवेगळ्यो स्टेप्स घेतल्यो. ओके, त्यो हांव तुमकां मुद्दाम सांगता. आनी जरी तो वापरलो आसत जाल्यार आमी स्टेटीच्या इंट्रस्टानूच पॅन्डेमीक कंडिशनान वापरतले. बट तो वापरचो न्हू म्हणून काही पॉलिटिशियन टिका करता, हें म्हाका वायट दिसता. म्हाका कळना एकदां की स्टेटीच्या इंट्रस्टान जर स्टेट मिनरल फंड वापरता आसत जाल्यार तेंच्यांनी एप्रिसिएट करपाक जाय आसलें. ताच्या बद्दल टिका करपाची न्ही आशिल्ली. बट हांव त्या खातीर तुमकां कळपाक जाय म्हणून 27 जुलय 2020 DMG writes to the member secretary of the Central Empowered Committee appointed by the Honorable Supreme Court regarding the submission of the draft Goa Mineral Ore Permanent Fund scheme GOMPF, the draft which is submitted. ताज्या उपरांत on 2nd of December 2020 DMG writes to the member secretary of the Central Empowered Committee requesting to inform the further development regarding the draft scheme. However, no response was received from the Central Empowered Committee. From the in April 2021, affidavit was filed by the DMG before the Honorable Supreme Court regarding the GOMPF scheme in compliance with the direction of the Honorable Supreme Court in right petitions of the 435/2012. Then 10th June of 2021, Cabinet has approved the notified of Goa Mineral Ore Permanent Fund scheme and is placed before the Honorable Supreme Court on condition that implementation shall be subjected to the final decision of the Honorable Supreme Court. Final decision of the Honorable Supreme Court. This is very much important. Till now, the Honorable Supreme Court has not given the final decision. That's why we have drafted, we have notified, but we have not used. Okay. Then 27th of July 2021, Member Secretary Central Empowered Committee writes to the DMG seeking the clarification regarding the notifying the scheme without approval of the Honorable Supreme Court. Okay. On 9th of August 2021, DMG again clarified to the Member Secretary of the Central Empowered Committee that the notification of the scheme has been approved by the government on a condition that its implementation shall be subjected to the final decision of the Honorable Supreme Court in this matter. All this is the chronology. He served with the letters जी time to time केला. Our intention is clear
आमकां गोवा मिनरल फंड पर्मनंट मिनरल फंड जो आसा हो स्टेटीच्या इंटरेस्टाक वापरपाचो आसा बट वीथ म्हणजे सबजेक्टेड टू बाय कंप्लिशन ऑफ ऑल द क्लॅरिफिकेशन वीथ द सुप्रीम कोर्ट एंड वीथ द सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी. कारण काही पॉलिटिशियनांक अननेसेसरी संवय जाल्ली आसा. खंयच्याय विशयाचेर उठसूट टिका करप. माझे म्हणणे आसा टिका करची बट स्टेटीच्या इंटरेस्टान काम करचें. स्टेटीचो इंटरेस्ट कितें हो पयलीं पळोवचो. हो जर जसो टिका उत्सवाचेर टिका बऱ्याच जाणांनी केली कारण तशीच ह्याचेरूय बी म्हणजे खंय तरी स्टेटीक हे जर पयशे उपयोगी येयले जाल्यार तांच्या पोटान कितें करता हें म्हाका कळना. बट त्या खातीरच हांवें हो विशय दुसरो विशय तुमकां सांगलो हाजेर क्लॅरिफिकेशन. तिसरो फक्त एकूच विशय हांव तुमच्या क्लॅरिफिकेशना खातीर सांगता रिगार्डींग दॅट टार बॉल म्हणजे जो बिचीचेर जाला ताजेर आमची आतांच थोडो वेळ पयलीं टुरिजम मिनिस्टर हांव CS एनवायरमेंट पोल्युशन आनी टुरिजम हांच्या बरोबर मिटींग जाली. आमी हाजेय पयलीं हो विशय जो आसा वीच इज एन डिफरंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज इनवॉल्व वीच इज एन शिपींग मिनिस्ट्री अगेन द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री एंड होम मिनिस्ट्री. हांव पर्सनली होम मिनिस्टर लेटर बरोवपाचो आसा की ह्या विशयाचेर आमी पयलीं हाज्या पयलीं आमी एनवायरमेंट मिनिस्टर लेटर आमी पयलींय बरयला आनी रिगार्डींग दीस हांव आतां DG शिपींग परत होम मिनिस्ट्री आनी एनवायरमेंट मिनिस्टर हाका परतूय लेटर बरोवन आमी जाता तितके बेगीन अशा पद्दतीचे जे कोण पोल्युशन क्रिएट करता इन द डीप इन द हाय सी तांचे जाता तितके बेगीन एक्शन घेवची आनी गोंयचे बिचीस अशा पद्दतीन इट इज नॉट ओनली इन गोवा बट इट इज द वेस्ट कोस्ट एंटायर वेस्ट कोस्टचो हो प्रॉब्लेम क्रिएट जावपाक लागला. बट गोंयांत आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स फॉर द पोल्युशन आनी बिचीस हांकां दिल्ली आसा की वेळच्या वेळी जे बिचीस आसा हे सगळे क्लीन करचे म्हणून इन्स्ट्रक्शन्स दिले. Sir, anything on mining corporation? फक्त हिंदी कंप्लीट करता गोवा में हम गोवा सेलिब्रेट्स वैक्सीनेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत